কাশ্মীরের বারামুল্লা এবং রাজৌরি জেলায় নতুন করে তুষারপাত। শুষ্ক আবহাওয়ার পরে বহু প্রত্যাশিত বরফপাত। বরফে ঢেকে গিয়েছে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট। তুষারাবৃত এলাকার গাছপালা ও ঢালু পাহাড় সবকিছু মিলিয়ে এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মানালিতেও এখন তুষারপাত হচ্ছে। ঘুরতে এসে স্নোফল উপভোগ করতে পেরে উৎসাহিত পর্যটকেরা। ये मेरा फर्स्ट टाइम है स्नो का और बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन बहुत प्यारा है। अगर किसी को सच में विजिट करना हो तो मनाली आना चाहिए फॉर हैवी स्नो। फ्राइडे को ही आए थे यहाँ पे। उस दिन तो रोड भी ब्लॉक थे सारे, बट कैसे कैसे करके आ गए और मजा आ रहा है। आज का था कि प्रिडिक्शन थी कि आज की होगी, इसलिए हमने आज का एक्सटेंड कर लिया था अपना, वरना हमारा प्लान था कल ही निकलने का। तो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे सारे। आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब हम लोग सुबह सुबह उठे और फिर हम लोग ऐसे मोबाइल चेक कर रहे थे कि होगा कि नहीं होगा। फिर देखा कि होगा तो फिर हम लोगों ने मतलब वेट करा कि हाँ देखते हैं हो जाता है। फिर मजा आया। তুষারপাতের ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে তাপমাত্রা। স্থানীয় কৃষক এবং নাগরিকদের স্বস্তি এনে দিয়েছে। রাজৌরিতে দীর্ঘ শুষ্কতার পর বৃষ্টিপাতের ফলে নদীগুলির জল পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। স্থানীয়দের কথায়, আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ভূগর্ভ জলের উৎসগুলি পুনরায় পূরণ হবে। ফলে শুধু পর্যটন নয়, আনন্দের খবর কৃষকদের জন্য। নিউজ টাইম।